Hvala svima što ste došli. Jako mi je drago da je mala čitaonica popunjena. Obično to bude kad je zelena knjižnica, međutim večeras se radi o jednom novom projektu, Istarski multiverzum, kultura bez cenzure. Ovo je prvi, zapravo pilot projekt, nikoga ne financira za sada i zato mi je još draže. Tako je i zelena knjižnica krenula prve godine, niko nije financirao. Veliki odaziv je zbog Žela. Evo, može pljesak Željko Vukičević Želo. Željko je glazbenik, autor, filmaš, multidisciplinarni umjetnik koji je glazbeno stasao u Puli, a danas živi i radi u Londonu. Razgovor ćemo voditi u dva dijela, prvo o glazbi, filmu i slobodi izraza, zatim o projektu Apartman i društveno-političkom kontekstu. Žel, prvo pitanje. Pula je oduvijek voljela jasne ladice, a rock, metal, pop, šminkeri su išli u piramidu, a Žel je bio drugačiji. Kako to? Evo, prvo pozdravljam sve koji su došli. Drago mi je vidjeti neke lica koje poznam zaista dugo. A odgovor i, naravno, zahvaljujem tebi na pozivu. Odgovor na to je, ovako, nekako možda dva, kako bi rekao, two parts. Znači, ja sam isto bio dio tih ladica koje spominješ. Svirao sam takvim bendovima, odlazio sam na razna mjesta, Pula je onda imala vrlo jaku subkulturu, vidljivu subkulturu, jaku kulturnu scenu, tako da smo se svi i poznavali. Za razliku možda od većih grada u kojem je subkultura, ali nikad ne vidi drugu subkulturu. Ovdje smo zaista vidjeli jedne druge, razmjenjivali smo informacije, tako da se ja prolazio kroz određene faze, odrastanja, tinejdžer, od početaka osnovne škole, punk jakne, pa ska stilova, pa onda new wave i cijelo što se dešavalo 80-ih godina, onda neki retro scene pred grunge scenu, općinjeno s nekih Hendrix zvukovima, pa neki punk, sve to skupa, tako da te ladice su bile i kod mene, nego interesiralo me više da u cijelo to vrijeme na jednom drugom kanalu, više kao jedna reakcija i na odrastanje, stvarao sam neku muziku na akustičnoj gitari, dijelom u početku i nekog eskapizma, od roditelja koji su imali svoju dinamiku, koji često nisu imali vrijeme, ili možda nisam ne razumio u smislu da su imali jednu puno posla, puno obaveza, određeni konflikti koji su normalni u svakoj porodici i to je mene kao mlađeg jednog, recimo, autora, nisam bio onda nikakav autor, ali gurala me normalno neku svoj svijet slušanja glazbe koji dosta ljudi, ali ja sam srećom nagovorio oca da mi kupi onda jednu akustičnu gitaru koja se prodavala u istarskim knjižarama, mala kineska gitara u kojoj sam zapravo počeo stvarati neke akorde koji su mi bili ugodni. Vjerojatno ko može neke možda samoterapije, sad kada razmišljam o tome, ali istovremeno otvarali se jedan novi jezik koji mi nije bio poznat, ali koristio sam instrument da bi mi otvarao nekakve opet druge konstrukcije koje sam kasnije nadograđivao kako sam bio stari. A ladice kao ladice, i tu sam možda zapravo uvijek gledao da radim ono što se nekad zvalo crossover, da miješaš stilove. Bilo mi je interesantno uvijek postaviti stvari, šta bi se desilo ako ovaj ritam pomiješan sa ovim. I taj jedan način razmišljanja mi je ostao do danas i u tom smislu mi ladice nisu interesirale jer one su uvijek bile i sigurnost, vrsta etikete koja opet ljudima je lakše razumjeti stvari, pa i mi često kad pogledamo neki film i poslušamo muziku, odmah idemo komparirati, a posjeća me to na ovo ili ono. To je jedna vrsta razumijevanja jer je teško mozgu ostati samo u apstrakciji ili nedefiniranosti. To bi nešto neko ladicama. I u tom smislu sam kasnije, nakon jednog staža, ajmo tako reći, svirke bendovima koje sam imao, Messerschmitt sam mijenjao jednog gitaristu, pa sam svirao godinu dana s njima. Onda sam imao svoj bend, bio agresivan, žestok bend koji se zove Rt Planete, 1994. godine. I nakon toga, gotovo, imao sam 25, napunio sam 25 godina i pomislio sam, ok, to je to. 25, karijera je gotova, s muzikom se na što baviti, ajde još da snimim ove stvari nekad koje sam uvijek
nosio sa sobom i tako me odvela u studio, kazete koje sam snimio, onda su ljudi rekli, ne, ovo je super, ovo moraš i to je početak zapravo tog naziva koji je zapravo neki nadimak koji sam dobio 92. to Žel van Hrvatske. Ok, ti si zapravo formirao neku svoju ladicu, taj prvi album je bio 95. 95. je snimljen i promoviran kao zapravo kazeta, ali u obliku CD-a je izašao za ondašnju izdačku kuću s Dilema, to su bili dečki koji su organizirali jako bitan festival onda za Pool Art and Music Festival. I to je izašlo 96. godine, baš CD. Sa isti materijal. S tog albuma je jedan hit izašao. O kojoj pjesmi se radi? Pa izašao je, snimljen je video, snimljen je video za pjesmu It's Going to Get You. To smo isto krajem 95. zapravo igrom slučaja, baš evo tu je, mislim da tu kolega Igor Dražić, on je isto, još par ljudi su htjeli biti kamermani na onda televiziji koja se otvarala, bila velika priča kako će to biti izvanredna televizija TV Nova, ne znam kako se to baš ostvarilo, ali u ono vrijeme bile su velike ambicije i dosta, ajmo reći, umjetnički nastrojene ekipe je reklo, idemo probati se u tome. I tako da vrtili se s tim kamerama, ja sam imao ideju za taj spot, sve sam neko pomiješao, rekao sam, gledaj, mogli bi to napraviti, ajde, ako možeš izvući, da sad ne dužim tehničke stvari, snimljeni spot. Izbjegao si ladicu, ali ipak si imao neke utjecaje za taj album. Pa, dobro, na tom albumu sam... A to je malo jako čudno, mislim, dobro, da ne kao neki lazimo... indie rock, eksperimentalni rock, malo si šaro, malo je čak i pop. Da, utjecaj je direktno bio nekako napraviti suvremeniju verziju tih, nazovimo ih, akustičnih trubadura, ali sa puno, onog što meni je jedno puno šansonjerskog utjecaja na taj album. Znači, čak i forma akorda, dopadala mi se taj izraz tiše glazbe, a sa vrlo srčanom izvedbom. I to me zapravo, kažem, kako sam došao iz nekog roka i slušao sam puno i roka i punk muzike, sviđalo mi se zapravo da bez elementa glasnosti nekakve stvori se isti efekt. Utjecaj nisu bili, iako sam ja obradio jednu pjesmu Nick Drake-a, on nije osobno meni bio utjecaj, više je bila čudna priča u vojsci kad sam bio, svirao sam to što sam spomenuo na akustičnoj gitari jednom prijatelju iz Splita, koji mi je rekao, joj, to me podsjeća, ima jedan album, posjeću ti kada se vratim u Split, i on mi je poslao, slučajno stigla kazeta, baš se sjećam sad ovako, kad otvaram to u pošti dole i piše ovako Nick Drake i kao poslušaj ovo ti doba, ću s tebi dopast. To je bilo negdje 89. godine i tako da utjecaj nije postojao više, kažem, već sam nešto radio tako, ali sam namjerno htio kao markirat tu vrstu kao neke referentne točaka, ne toliko utjecaja za album koliko ovdje, u ovo polje pripada taj album. I jedna pjesma od Fred Neil koju ljudi manje znaju, ali je bio kompozitor, zapravo relativno stvari koje u Midnight Cowboy naslovnu stvari je napravio, koji opet pjeva drugi autor. Ovo je pjevao Tim Buckley, pjesmu Dolphins koja je isto, koju isto sam znao od prije, ali je isto vezana za te kasne 60. i rani početak 70. godina. Na taj period sam se htio referirati, ali suvremenije. Kad god sam pričao s nekim o Želu i o tom albumu, su rekli otprilike ovako, to zvuči kao da je afirmirani engleski glazbenik zalutao na Balkan 90-ih i zapravo ti si krajem 90-ih odlutao u London. Zašto si otišao u London? Pa da, uvijek sam tiču u London, još tamo sredinom 90-ih, zapravo me nekakvi lokalni uspjesi ovdje, zapravo su mi malo i usporili za to. Ali htio bih samo komentirati to prvo. Iskreno to sam slušao i 90-ih godina, ali nije mi se nikad dopadala ta definicija. Iako ljudi koji su rekli, mislili su da mi godi, ali gledao sam to sa jedne možda jače lokalne pozicije. Mislim sam kao i kompleksirani stav. Zašto se to ne bi moglo bilo šta kvalitetno desiti ovdje, kao za lute iz Engleske. Ja živim u Engleskoj, ima gomilu smeća gore. Nisi htio biti ni u toj ladici. Ma ne, ali hoću reći da je isto to bio jedan stav koji nisam dijelio sa svom generacijom. Mi smo mislili da možemo raditi jako dobre stvari.
Danas si dao intervju ili jučer za jedan portal i nešto si spominjao da imalo je veze i cenzura sa tim što si otišao u London, pa ako možeš prokomentirati. Pa to nisam nikad pričao jer to se brzo desilo prije nego što sam otišao. Zapravo u to vrijeme negdje baš pred izlazak drugog albuma Ponte Rosso od 98. godine bio sam pozvan 2 puta snimiti prilog za ondašnji Vidikon. Otišao sam u Rijeku u hrvatski studio, neću sad imenovati, nema veze koji su bili tamo ljudi i rekli su ajmo napraviti to u 2 dijela, doći ćeš još jedan put. Sjećam se, bio sam jedno sa ondašnjim vođom grupe Spoons, on isto snimao prilog i vratili sam se tu i čekam da se to pojavi. Prolazi tjedni, ništa. I sad ja nazovem tu osobu koju sam znao još iz vremena, kažem Messerschmitt, jer smo svirali u tom riječkom studiju. I ona mi kaže, znaš šta, ona je meni super i sve, ali dobili smo novu direktivu da se koncentriramo samo na državotvorne bendove. I jednostavno oba priloga, ne samo moj i prilog od Spunca isto, nije prikazan. Tako da je bilo šta državotvorne bendove? Što je bilo istovremeno značilo ta nova struja koja je zapravo i onda dobijala, u ono vrijeme je, na primjer, urednik tadašnji Vidikona bio Ante Batinović koji je dobio, kako bi rekao, slobodne ruke da veže ruke drugima, tako neko. Zanimljivo. Mislim, Batinović je meni otvorio oči za puno bendova, mislim, koji su to državotvorni bendovi? Pa to bi bilo, ne znam, Zlatni Dukat. To je isto jedna fraza koja odmah zatvara razgovor. To znači, to bi rekao, svaki bend koji promovira nekakve hrvatske ondašnje, koji sada zapravo jednostavno nekakva folk ideja hrvatske kulture. Naiva, tako reći, u nekakvom verziji tih ljudi. Ne znam da li pratiš pulsku glazbenu scenu, istarsku glazbenu scenu ili hrvatsku glazbenu scenu sad iz Londona. Kako ti se čini ako pratiš kako je bilo prije, kako je sada? Iskreno ne bi ulazio to baš puno. Nisam baš volio ni neke komentare drugih muzičara o moje muzici, niti sam ja puno davao komentaru. Svako tu negdje gađa prema nekom cilju, nekoj meti šta želi napraviti, pa uvijek gledam ako neko zadovoljan s time je. Vidim da se, pratio sam ovdje više scenu, par puta sam odlazio od početka zapravo kad sam formirao audio art, to mi je bilo interesantno jer sam i gore u Londonu često odlazio na ta mjesta još i prije dok ljudi možda ovdje nisu znali za malo slobodniju formu. Interesiralo me zbog toga što je dobro da se na popularan način razgovara i o drugim formama, da ne mora biti onaj tipičan način 2 kitice, refren, 2 kitice, refren, solo, kitice, nego i da muzika je istovremeno sve zapravo, zvuk i da osvijestimo način na koji čujemo zvuk oko sebe. I to jedna vrsta glazbe koju vode ovi dečki iz audio-arta, Sinkovs i tako dalje, je nešto što je interesantno za Pulu po meni. To bi ja rekao. Drugo, ne znam puno scenu, više sam pratio razne male skandale, to mi je više bilo što dobro od mene, nemam pojma drugo, iskreno. Želi je solo kant autorski projekt, bar se čini tako, ali zapravo ti cijelo vrijeme surađuješ i sa pulskim glazbenicima. Znam kad mi je Pino svojevremeno gostovao u jednoj radijskoj emisiji, rekao da je i on s tobom surađivao, a sad zadnje što mi pada na pamet sa Nušom Hauser si producirao barem neku njenu pjesmu. Pa da, prva verzija kao neka postava, zapravo album sam snimio sam uz pomoć, zapravo na samom albumu je Franka ondašnja Strmotić, sad Ivančić, koja je pjeva drugi glas na toj pjesmi kad sam prije spomenuo It's Going to Get You i još 2 pjesme na albumu. Pino je došao kasnije, ali Pino je pomagao meni kod snimanja demo, tako da ga znam od prije. U ono vrijeme, Nadan Rojnić, strip crtač, on je na svoj način svirao nekakav trombon koji nije znao svirati, ali proizvodio neke zvuke, to je bilo interesantno za jednu pjesmu. Kasnije su došle, kad smo počeli to live, Aida Hiseni, onda kasnije Saša Petković na bubnjima, Boris Kvaternik, Pino Ivančić je bio u toj ekipi dugo vremena i tako surađujem stalno, evo Branko Crnogorčić tu, to je isto od 98. kad se on vratio, skupa smo zapravo miksali i radili Ponte Rosso.
to je to onda sa ljudima koji su bili isto u sceni, Omote, evo Igor Draž sam spomenuo, Igor Zirojević isto tako radi Omote, tako da stalno je bio nekakva komunikacija, ali u tom, mislim, solo jer potpisujem pjesme, više manje sam. Ali Nuša Hauser je bilo na ovom njezinom drugom albumu, ta pjesma pitala me ako bi surađivao nešto i rekao sam ako mi čujem nešto ću napraviti. Tako da. Nedavno si uglazbio stihove Vojina Pašića, ako se možeš referirati, ja sam u Puli od 2001. pa stvarno ne znam za Vojna, ali evo, zanima me. Pa dobro, on je bio jer jedan... Fora je pjesma. Da, on je bio dosta ovako osebujan lik, onako, s jedne strane dosta ovako renesansan čovjek s obzirom na njegove interese, zaista i jako puno interese imao i to sa velikom strašću je prilazio svemu tome. Bio je, mislim, diplomiran je stomatolog, ali je i uvijek pisao je, znao mi je ostavljati na ovim sekretaricama dijelove neke stvari negdje, tamo 90. godina, tako da i onda ne bi to nikad objavio. Tako da je bio jedan onako dosta impulzivan pisac koji, zbog posla koji je radio, možda nije imao potrebnu disciplinu to sve napraviti, ali u par navrata te iskrice su bile nevjerojatne. Ta pjesma je dio toga. I uvijek sam mu znao reći, rekao sam mu, joj, ti zapravo bolje pišeš kad ne sjediš s stolom i želiš pisati. Više ovako komentari su, jer bi užasno načitan, imao je sposobnost to ironično sročiti, šta god, kritiku društva, kritiku situacije, pa i ta pjesma govori o tome. Što je bila izvanredna stvar kako je on meni zapravo, što često znao kad bi dolazio do Londona, dao komplimenta, ali istovremeno je to bilo, što bi rekli Englezi, backhanded compliment, gdje ti istovremeno ima kritika, aj nemoj ti mene isto. Tako da taj tekst ima to u sebi na puno elokventni način nego što sam ja sad ispričao. Ja sam mislio kad dođeš u Englesku, kad dođeš u London, ti ćeš tamo nastupati po nekakvim klubovima, ali ti si zapravo otišao u film, otišao si u nekakvu videoprodukciju i tebi je glazba i dalje kao nekakvi izlet. I ova pjesma koju smo slušali sada, Božić smrdi, koja je i video i možda da se osvrneš i zapravo i na taj Božić smrdi, kako je to nastalo. To ti pjevaš. Da, sa određenim nekim vokalnim generatorima, to sad ne pričamo raznim sredstvima novim koje postoje, ali ja sam tišao jedno vrijeme u Englesku kada je već industrija pomalo ulazila u situaciju gdje internet, naravno, kao što znamo, krajem 90-ih, početak 2000 svi smo više manje počeli otvarati e-mail adresi i sve se skupa, ali kod muzičke industrije se to desilo da su normalno, ljudi su, sjećam se prijatelj ovdje mi je rekao, skinuo sam sve albume od Led Zeppelina u 4 sata. To je bilo nekad onako velika stvar. I naravno, besplatno, niko nije plaćao za to, ni velikima, ni malima, ali kod malih izdavačkih kuća, ja se sjećam, ja sam sjedio i jednom na jednom sastanku kad su razgovarali o budžetu za sljedeću godinu, rekao, gle, mi više ne možemo prodavati po 1000-2000 onih CD-eva što je njima donosilo nekakav novac, ili 5000, što je solidan tiraž za jako male kuće. I u tom smislu, ja sam bio gore radio za jedne, takozvane, to su muzički izdavači, publisheri za koje sam radio u početku neke stvari malo u studiju, malo za određene neke filmove, prodavali su kao ta muzik publishing, ta prava. I onda su oni otvorili, istovremeno su bili record label, kao izdavačka kuća, što mi zovemo, i ponudili su mi ugovor i ja sam počeo raditi album. Izašao je jedan single, dobio sam odličnog producenta koji je radio sa Stereophonics iz dosta velikih bendova i radili smo cijeli taj album, ali problem, upravo kažem, te financijske stiska je te kuće tjerao da daju loše ugovore autorima, da ti stavi, recimo ja sam dobio tada na stol ugovor kojim sam zapravo cijelu umjetničku, znači artistic control trebao dati ljudima kojim sam znao imati problema oko kako treba pjesmu producirati. No sam rekao sebi, gle, ovo je jedina stvar u kojoj ja imam nekakvu slobodu da nemam nikakav kompromis, da ne moram raditi kompromis. Ali jedina stvar, sve drugo, svi radimo kompromis, od računa, politike, u vezama, brakovima i tako dalje. Ali ovo je nešto, sad ako ovo dam ljudima s kojima već natežem, više nemam ništa u tom smislu. Rekao sam, neovisno o novcu, odbio sam taj ugovor i onda sam istovremeno rekao, sa ugovorom je još bilo dosta beneficija, rekao sam ne, dosta mi je muzičke industrije, a oni sami su već, čitao sam tekstove kako će to biti, mali će pojest veliki,
neće opstati više ništa, šta će se desiti sa muzičkom industrijom i ono in general. Tako da. Vratio sam se ovdje jedno vrijeme, od 2004. na 2005. I odlučio sam, vratit ću se nazad, ali nema šansa da budem dio muzičke industrije u smislu da dozvolim da me neko plaća i kontrolira mi ono što želim reći. I to je bio razlog. A s videom sam imao dosta uspjeha, bez obzira što sam jako malo stvari snimio. Taj spot za jednu pjesmu sa albuma Ponte Rosso je zaista napravio jako velik uspjeh na nacionalnoj razini. Dobio sam 2 nagrade na danima hrvatskog filma i za najboljeg redatelja debitanta uopće i za video spot. I taj spot je kasnije na taj transmedijale koji je turirao po cijelom svijetu, prikazan je na, ne znam, stvarno ja sam dobivao stalno 400-500 prostora. Goethe institut je to financirao i tako dalje. I vani si isto dobio nagrade neke. I vani si dobio nagrade. Pa to je bilo taj neki best of, to su bile ta vrsta, nisam sad slao poslije više na te vrstu festivala, sam se prebacio na eksperimentalni izraz na koje ne šalješ materijal da dobio nagradu, već gledaš da te uvrste određeni program da budeš na screeningu ovog i onog. Nije to tipično ono. Ajmo se još malo vratiti. Ovo sam pitao si za taj spot. Pa dobro, on je nastao, rekao si da ćemo poslije pričati pa da sad možda ne miješamo, ne znam. Odlučiti kako ćeš. Može, drugi blok. Ajmo se vratiti samo malo još na slobodu izražavanja. Da li ti se čini da danas sloboda izražavanja se ne guši zabranama, iako smo sad malo ušli u tu fašizaciju nekakvu općenito, ali da se više zapravo guši bukom? Znači, svi su autori, svi se izražavaju, društvene mreže su dali zapravo ovo što smo pričali malo prije su neki šutjeli jer su mislili da nemaju šta reći, onda su skužili da su većina, pa su se udružili, pa su počeli pričati gluposti. Da li se sloboda izražavanja, odnosno da li više od šume ne vidimo drvo ili od šuma? Da, mislim osobno da nije to povezano sa slobodom izražavanja. Mislim da je danas veći problem biti relevantan nego biti slobodan. To mi se čini možda ključno. Ova inflacija koju govoriš je prije svega proizvod određen, mislim naravno sve ide jednim svojim tijekom, tehnologija je išla naprijed, omogućila je, kao što je omogućila nekom da ima filmsku kameru, ili one prve Super 8, koje nisu mogli imati 10 godina, 20 godina prije toga, tako je sada nekima koji su nikad u životu nisu bili fotografijom ili glazbom, na par klikova napraviti nešto što kao, ovo izgleda dobro. I s time izađe, kaže, ovo sam ja. Što nemam ništa protiv toga zapravo u smislu jer to gledam sve kao dio jedne veće komunikacije s kojom će se još daljne generacije još više susretati. Oni će komunicirati čak, kako bi rekao, u real time-u sa videom, kao što danas, evo sad ću ti poslati video, ti nešto. Danas, evo prije nekoliko godina ili možda 7-8 nismo uopće ni imali mogućnost da komuniciramo s onim gifovima. Onda je postalo sasvim normalno da ti kažem nešto više, onda sad sa reelovima sa ljudi komuniciraju, ali s vremenom kad budemo prešli na naočale, što je možda smo udaljeni par godina, 2-3, jer sam vidio te patente, onda ćemo jednostavno slati još brže ili nešto što pogledam ovdje šaljem tebi. Tako da ta priča kako neko komunicira je demokracija, te stvari manje mi je bitno. Kažem, bitno je sad stvar na koji način si ti kurirao neki sadržaj, šta s time zapravo želiš reći, šta je poruka tebi toga, ne toliko da li demokratizacija mi je sasvim u redu, da svako ima pristup određenim sredstvima. Ne vidim tu da bi morao snobizam ili neki elitizam da moram imati 50.000 eura kupiti instrument. Na kraju krajeva i meni je to bio problem u početku, najskuplje gitare su bile dosta skupe, mi smo imali kopije od kopija u to vrijeme. Sad ne znam, u tom smislu ne vidim problem. Inflacija je negdje se koristi kao, ali tu vidim i opet prostor za određene selektore, kuratore koji će stvari malo objašnjavati što se dešava u Londonu i ovdje. Vidim, danas mi je prije neki dan, baš sin od frenda je pričao kako i postoje udruge za recimo trap glazbu ovdje, kako oni funkcioniraju kao zajedno i idu zajedno. Mislim,
na taj način će i onima koji slušaju tu glazbu biti interesantni i bit će vidljiviji u tom smislu. Ali teže je, svakako je nekakvom danas teže biti relevantan, to mi je bitno. Slobodu mislim da imaju bolju možda nego, sigurno bolje nego sam ja bio teenager, u tom smislu da. A možeš mi se referirati na cancel culture? Da li je to korektiv, da li je to zaštita ugroženih manjina ili je to nova cenzura? Da li je zastupljenije u Velikoj Britaniji nego kod nas ili je to američka priča? Pa, mislim, to je sad ono banana, kako bi rekli. Cancel culture ja gledam s jedne strane kao, zaista kao korektiv, prije svega višegodišnjih, makar nekih stoljetnih nekih nepravdi. Mislim, što je loše u tome da neko nepravdu nad ženama na jedan način želi natjerati ljude koji uopće ne razmišljaju o tome da malo dođu svijesti ne možeš ovo raditi. Na primjer, u Engleskoj je bila stvar, taj je neki cat whistle, da prestani zviždukat to curama koje vidiš. To je recimo bila edukacija. Problem, tako da, ili recimo ljudima druge boje kože, da koristiš te termine koje su bili sasvim normalni u razgovorima i u filmovima, u kulturi. S druge strane, problem koji eventualno vidim je, to je čak još i Orwell pisao, zapravo gdje se vrlo brzo formiraju neke riječi ili fraze koje zaustavljaju bilo koji razgovor nakon toga. Tu vidim više problem. To je totalitarno razmišljanje onda. Da li vezano za cancel culture, za ovu ili onu vlast, da neko uzme i kaže, ne, ovo je, kao što su nekad, recimo, u bivšoj Jugoslaviji, mislim, to manje znamo, ali gledali smo na filmu, za nekog rekli, ovo je narodni neprijatelj. I gotovo, tu više nema razgovora. Taj narodni neprijatelj mora salta mortale da bi objasnio da on nije narod, ali gotovo je. Niko više ne razmišlja o tome. Ovo je reakcionarno. Neke takve izjave. Ili danas što se koristilo ovo, kao što je bilo, prije smo spomenuli, nije državotvorno. Ili ne potiče na zajedništvo. Šta to znači uopće? Znači, to je definicija nekako, ali je fraza takva da zatvara razgovor. I u tom smislu vidim, znači, samo po sebi ne, ali, kako bi rekao, kroz implementaciju se dešava tendencija da neko opet rješava neke druge račune s tim i tako dalje. Još nešto bih rekao, sad sam se sjetio. Ima jedan komičar stand-up, gledam dosta tih stand-upa od kad sam bio došao u Englesku, to mi je bilo fascinantno, ima sličnosti sa glazbenim svijetom, da je neki stage i sve to skupa. Ima jedan malo novi, vrlo brutalan u stilu, zove se Anthony Jeselnik. Zapravo slovenskog porijekla, Jeselnik, da on je to jednom ispričao, i onda njega su pitali slično pitanje i rekao je, pa šta, uvijek postoje neke stvari, kao find a way around it, nađi neku stvar, budi kreativan, znači tu, koristi to da izraziš se nekako drugačije. Na kraju krajeva u bivšoj, znači u SFRJ, zabrane su stvarale nevjerojatno dobre radove. Od Crnog vala, ne znam, Dušana Makaveva i takvih ljudi koji su upravo na zabranama stvorili stil, koji možda ne bi postojao da su se rodili u Francuskoj. Tako da, znači, umjesto kukanja ja bih rekao, razmisli o tome, prihvati da postoje neke, naravno, ne govorimo sad da živimo u državi u kojem je cancel culture nešto da se kancelira prava na neka normalna prava, nego ovo su zaista neke povijesne nepravde koje su se možda u jednom trenutku nekima previše obile ili su neko zbog tih, što sam prije rekao, iskrivljavanja termina, odnosno korištenja termina za blokiranje rasprave. To mi je više problem. Jel ti se čini da je bilo lakše ili bolje prije, ne znam, 80. 90. umjetnicima, ako imaju kvalitetno nešto za ponuditi, ili da li je bilo prije lakše riskirati umjetniku u izražaju, ili danas, kada imaš hrpu platformi na kojima, ili ta hrpa platformi ti onemogućava ili ti otežava, jer opet je jako puno autora i svi su autori ili wannabe autori. Kako proći kroz tu šumu da odskočiš i da tvoja umjetnost bude vidljiva? Pa ja mislim da je, iskreno čeći, mislim da je meni vjerojatno bilo lakše nego ovim današnjim generacijama. S jedne strane, manje je bilo tog sadržaja, znači pričamo o tako relevantnosti. Ja sam si rekao da nisi bio tad u Puli. Ako je materijal bio interesantan, ljudima moglo i jednom se razdrmala se ta Pula, ljudi su pričali o tome. Danas
je to rijeđi slučaj, baš zbog toga što ima previše sadržaja, ali opet kažem, sjećam se jednog intervjua, mislim da je to Mick Jagger odgovarao, pitali su ga isto slično pitanje, on je rekao, puno nam je bilo lakše jer u naše vrijeme postojalo je kino i muzika. Plesnjak. Ili je neko išao u kino ili išao pogledati to i kad su se pojavili, ako smo bili dobri, mi smo bili priča tog grada. Pričalo se o nama. To danas je zbog vizualne komunikacije, komunikacije koja je vizualna i jednostavna, razne vrste drugih sadržaja. Tako da je muzika samo dio toga. Kao što su nekakvi mislioci u jednom trenutku slikarstvo rekli da je slikarstvo sada gotovo, postalo je dio interijer dizajna. Više nema nikakav drugi značaj. Samo gledaš da li velika slika padne na ovaj zid ili onaj zid. Mislim, nije to baš tako, jer opet može se koristiti taj medij za nešto reći novo, ali se može skužiti i taj argument. Da je toliko puno sad stvari se dešava, na primjer, da sad muzika je sad jedan dio s kojim čovjek komunicira. Naravno, na druge vibracije ulazi auditorni medij i tako da. Ne znam, a možda ako ima neko pitanje, jer ćemo preći na blok 2. Ako nema pitanja, blok 2 je... Ja pitat nešto njih. Neke privatno pitanje. Ne šanse. Blok 2 je posvećen apartmanu, jer ne znam, je li apartman ili apartman? Kako ga? Apartman. Znatno direktniji je od tvojih ranijih radova, gdje si ti bio dosta u nekoj metafori, a ovo je bez metafore, bez distance. Kako se dogodio apartman? Si rekao ćeš me pitati to, pa mi palo bilo na pamet sa onim religije, bio sam se popao na jedno brdo i zapalio se grm. I od toga samo, ne znam. Ali je na neku sličnu priču došlo je zaista vrlo brzo, kao neka ideja. Bio sam u razgovoru sa frendom Nadanom Ronića, koji je zaista strip crtač, ja nisam. I rekao sam mu, gledaj, imam jednu ideju, ovako, palo mi je velika ideja, apartman, i što ti kažeš, ja bi ti dao, napisao bi nešto, mogu bi nacrtati neku priču, mislim, on je užasno težo za nagovarati za te stvari, koji ga znaju. Pogotovo sad nešto crtati novo. Ali svejedno, i rekao mi je, da, odgovor koji sam očekivao, ali onda sam mu poslao neke svoje kao skiciša, malo tu, malo AI, malo ovo, i onda je rekao, ma daj, ali napravimo, stavimo u gaće da ima šahovnicu. I tako da nekako malo smo se igrali sa tim e-mailovima i došla ideja zapravo kao vic, jer ja volim humor i volim se zafrkavati u privatnom životu često i ispalo mi kao, u početku kao nekakva zezancija za Facebook zapravo, samo mogu samo nešto baciti jedan dan. Ali onda mi je nekako palo na pamet, mogu bi ono se to izgledalo neki strip, ušao sam u neki skript i često što se meni dešava, imam dosta nemiran mind, i samo konceptualiziram nešto i onda sam rekao sebi, ova priča, i ispalo je 5-7 epizoda i u tom trenutku sam, kako bih rekao, nekako ispalo, ljudi su reagirali na to, a odgovor zašto nema metafora, zašto je direktno, kažem, nastalo opet iz drugog jednog kuta, nisam je gledao da sad ne mogu u glazbi to raditi, makar smatram da umjetnost mora biti lišena svakodnevne politike. Ima si potrebu za uzeti stav? Imao sam potrebu za uzeti stav i strip je dobar za to, zato što ima jednu dječju notu, kako bih rekao, lišene patetike zapravo. Ali onda sam razmišljao, negdje me ulovilo, počeo sam čitati nešto baš o tome i, mislim o tome, istraživao sam jednu stvar baš vezano za strip i kogoda sam znao razne stripove i često sam ulovio čitati, nisam recimo znao da su skoro svi bitni superjunaci kojeg znamo, znači veliki Superman, Batman, Kapitan Amerika, Wonder Woman, nastali između 2,5 godine. I to u vrijeme krize, u vrijeme nestabilnog svijeta, u vrijeme u koje su ljudi osjećali da imaju neku nemoć prema velikim kataklizmičnim, što će se možda desiti, što se i desilo,
I interesantno mi isto bilo kad sam malo, znači Supermana su radili zapravo 38. godine, dva crtača i idejni tvorac židovskog porijekla. Su bili onda osjećali šta se dešava u svijetu. Isto slučaj je bio i sa Batmanom, iako su imali amerikanizirana prezimena, isto židovskog porijekla. Isti slučaj sa Kapetanom Amerikom i Wonder Woman, mislim da je jedan od te dvojice. I onda mi je ispalo kao, gle, da nije sad ono, šta se tu dešava? I onda sam zapravo skužio koliko strip magnificira u tim trenucima, pogotovo ljude koji vide da se odvijaju određeni procesi kojima se čini da nemaju apsolutno nikakvog utjecaja na njih. Iako postoji demokracija koja je postojala u Americi 30. godina, ali istovremeno ta neka, imam osjećaj neki teoretičari stripa kasnije su smatrali da ta vrsta stripa produžava osjećaj otpora kod ljudi. Što je bilo interesantno. I onda vidio sam da se postoje problemi zbog bolesti majke prošle godine. Češće sam boravio u Puli, češće bi čuo o lokalnim problemima. Ljudi su mi pričali, gle što se ovo gleda, ono gleda. I privatno bi mi, ne javno, ali privatno bi mi govorili stvari. Ma rekao, ma nema, nije moguće da će to napraviti ili da će ovo raditi, tako dalje. I onda mi se, to je dobra tema za... Čak i Superman, mislim, ima prvu priču ili drugu negdje gdje ulazi u te neke slamove, njih razbija neke stvari. Dakle, činilo mi se, pa ovo ima nekog smisla ovako, igrati se s tim. Evo. To mi je bilo nekakav filozofski, a ovo zaista mi je došlo nekako na brzinu. Super junaci obično imaju plašt, neki imaju masku na licu, imaju neke super moći, ali ne znam jesi primijetio, većina super junaka nosi gaće na hlače ili na tajice. Da. Evo i tvoje isto. Treba bi probati. Moraju se razlikovati od prosječnog čovjeka. No. To prosječni čovjek ne radi. Koliko je apartman vezan za Pulu i lokalni kontekst, a koliko govori o širem hrvatskom društvu? A mislim, lokalno je svakako nastaje iz lokalnih nekakvih situacija, ali ja mislim da ima veze, znam jer neki ljudi iz Zagreba isto prate i onda su rekli, napravili ovo nama izgorila, gori tako. Da sam neku sličicu samo nisu napravio, ali ja mislim da je ta jedna priča gdje se dešava nekakva, kako bi nazvao, mislim da ne ulazim u nekakvu težu definiciju. Imamo taj, mislim, rekao si inflaciju, ali zaista imamo tu inflaciju nekakvog konzumerizma, komodifikacije, čak možda i banalnih građevinskih stvari. Tako neko, zradit ćemo ovo, srušit ćemo ono, ovdje će biti ono, ne znam, baš sam pričao, mislim da sam s tobom da smo spomenuli, Pula je nekad preživjela sa 2-3 male željezarije, a sad evo i Bauhaus, ne može i pevec i ovo, to su odjednom kao velike potrebe za tom nekom uradi sam. Konsumeristički hramovi. A da, s te strane, ne znam. Ja. U jednom videu apartman drži Thompsona u zraku, a Thompson je veći od apartmana. Da. Sad, ne znam, je li Thompson veliki problem? Zašto Thompson? Thompson je veliki, veći je mit, svakako, od apartmana. Mislim, on je morao biti tako prikazan. Si se iznenadio, je li bilo negativnih reakcija? Jer ja sam se recimo iznenadio kad je krenulo to sa Thompsonom, da ne. Ja sam mislio da je Istra tu imuna, ali ispalo je da nije imuna i da su neki moji poznanici Thompsonofili. Jesu neki tvoji poznanici Thompsonofili? Kako gledaš na to? Moram biti iskren reći da nisu. Zaista, nije bio problem da kažem ovo je slušao Thompsona, ali zaista ne poznam nikog ko pasionirano sluša Thompsona. Čuo sam samo za neke roditelje od nekih ljudi, govore, stari mi govori šta sad ovo, i govoriš da je Thompson je baš kao, i to Istrijani, domaći su rekli kao, šta on je okej, voli svoju zemlju, šta, kao u tom stilu. Da se razumijemo, ja kad spominjem Thompsona, ne kritiziram njegov glazbeni izričaj, nego kritiziram tu neku ikonografiju koju nosi sa sobom, koja je ustašofilska i zapravo vraća te nekakve vrijednosti koje smo mislili, koje nisu vrijednosti po meni i koje smo mislili da smo ostavili poslije Drugog svjetskog rata, da smo s tim prekrižili i sad taj bauk nekako izlazi van i taj Thompson je veći od apartmana i rade se velike podjele i
Plenković i ekipa koji bi trebali, gdje je Franjo prerezao i rekao to nećemo, oni su tu odškrinuli vrata i mislim da ih ne znaju više zatvoriti. Šta ti misliš o tome? Da li ljudi koji slušaju Thompsona su ustašofili ili vole taj neki nacional... Ja zapravo čak, ovo pastirski rok. Što si zaobišao, meni je zapravo bilo interesantnije, kao ne razmišljam o njegovom muzičkom izričaju. Meni je njegov muzički izričaj i jako dosadan i tradicionalan. Prije svega, da ima nekako jako zanimljiv, urgentan, nekakav progresivan. I mi je zašto bilo zbunio kao autor. Ali on ima tako jedan plagijatorski zapravo stil, već sa bendova koje znam od loših faza Bijelog dugmeta, pa nešto što je čak i radio Džiboni u prvim fazama, taj neki sound. Tako da tu gledam da je zapravo u tom stilu nekako nazadan i tu čak ne vidim nešto previše hrvatsko kod njega. Meni bi bilo zanimljivo njega zapravo, ajmo tako reći, analizira sa desne strane Hrvatske. Tu on pada u vodu. To je ta interesantna priča. Ne da je on neku desničarska priča. Ta njegova mitologija, kao bi maknuli taj Za dom spremni koji viče iz Čavoglave, šta? To su nekako čak i petingirajuće neke varijantice s tim nekim ustašim, ta neka košulja koju on sprema, koju smo nosio tvoj didi, ja. Mislim, to su taka jedna pozicija zapravo njega, zapravo bi čak nazvao i vrlo oprezna da pazi da ne bi upao u taj prostor gdje bi ga se zaista zabranilo, a istovremeno to sam bio malo u sukobu sa nekim lokalnim prijateljima ovdje, kad je bilo zabrana Thompsona u Puli, ja nisam bio za tu zabranu, osobno. Ne zbog toga što sam htio da Thompson svira u Puli, uopće me ne interesira Thompson, nego sam znao, poznavajući te varijante, paterne, kako bi rekao, da će on postati puno popularniji. Jer on nije bio zabranjen u Hrvatskoj. Sad će on koristiti varijantu gdje je on kontroverzna figura, a zapravo istovremeno nacionale. Što je totalno šizofrena pozicija. Mislim, u koliziji su te dvije stvari. Tako da na taj jedan način njega treba tretirati vrlo, mislim, kad govorimo o cenzuri, vrlo jasno se definirati što Ustavni sud radio je po meni malo i ostavio previše prostora za tu stvar i zato on je, kako bih rekao, slobodan, ta stvar nije upitna, pod navodnicima, a on upravo dobiva na svoje popularnosti i na neki način mladost koja po prvi put, jer mi kad smo imali 15-16 godina, nije se moglo desiti da nekakvi centralni komitet ondašnje države nas mobilizira, ali ovdje je obrnuto. Ovdje se dešava da je upravo omladina, mladost kako god nazvali, mobilizirana od strane establishmenta, što je nevjerojatno. To se zaista nije dešavalo od 30. godina prošlog stoljeća. Nikad to nije bilo. Uvijek je bilo protiv. Od studentskog pogleda 68. kasnije. Nikad se ne dešava, ali ovdje lijepo, a mladost ima užasno veliku energiju i snagu i tu vidim opasnost veću nego njegovog lika. On je tu instrument koji dobro naplaćuje svoju poziciju i dovoljno je inteligentan, ne mislim da je preinteligentan, ali dovoljno inteligentan da igra sa tim zabranama kako mu paše. Čak sam mislim jednom na Facebooku napisao da kad prođe 3-4 mjeseca Thompson otvori, vidi gdje ga se zabranjuje i onda najavlja novi turnej. To je nevjerojatan, kako bi rekao, driver, nevjerojatan, gura ga naprijed i tako da. Da ga se dozvolilo i onda, ja vjerujem da danas ne bi napunio više dom sportova. Ok, dobro, možda nema toliko cenzure, ali šta misliš o autocenzuri? Da li se napravilo nekakvo ozračje u Hrvatskoj, možda i u Puli, u svijetu, sigurno u Americi je gadno sada? Šta misliš o autocenzuri? I da li si se ikad ti uhvatio da hoćeš nešto i onda si se zbrejkao i kažeš, neću to? Ne, nisam. Ali prije sam spomenuo kad sam govorio za englesku sa artistic control, ta situacija kada potpisuješ neke ugovore, kada sebe dovodiš u situaciju da neko, ili da dobivaš financijsku pomoć, to otvara pozicija autocenzure. Naprimjer, naravno, sigurno neću imenovati, to nije ni bitno, ali dosta kolega, ovi koji žive ovdje u Puli, žive od novaca koje se dobiva iz grada. U odnosu na 90. godine, naprimjer,
bar neka moja generacija ili ja konkretno, nismo nikad uzimali novce od grada. Ne zbog toga što nismo htjeli, nismo dobili, nije nam to palo na pamet uopće. Imali smo komunikaciju tada sa obrtnicima, bila je drugačiji zakon, neki novce koje smo dobili od obrtnika odlazili su im u troškove i onda smo odlazili. Ja bi otišao kod ovog onoga, slušaj, radim taj album i radim ono, stavit ćemo te reklama, malo bi se uništio dizajn, zbog toga reklamirali bi te ljude, ali nikad nisam išao u situaciju da zbog toga ja ne mogu nešto reći. Ali evo, ne bi mi to ni palo na pamet da nisam doživio u zadnjih možda godinu dana od nekih ljudi, frendova koji mi privatno šalju poruke o situacijama u gradu, ovo ono, ali ja da kažem, pa šta sam ne kažeš, šta ne kažeš šta ne podijeliš nešto na Facebook, no da, još pa da mi nešto, pa da mi uzmu ovo, pa da mi uzmu ono. To je autocenzura, ono, ne možeš bolji primjera naći od toga. Znači, to vidim problem, znači da je, i u redu je da grad ili ministarstvo da pomažu kulturu, pogotovo onu koja nije profitna, koja inače ne zagovaram tržišni način sam po sebi, nego hoću reći, te dvije paralele desila se ili. Stvarno su bili crno-bijele, sad situacija je ovdje. Da ovdje gotovo nikog ne znam ko nije na taj način financiran. I onda on sam sebe autocenzurira. Ili ne smije reći, ili zbog nekog razloga. Osobno nisam imao, kažem, ne volim toliko umjetnosti, ima taj dnevno-politički pamflet, smatram da je to prelazi onda u pamfletizam, ali nikad se nisam, ni privatno, čak i sad danas na neki način mi javno komuniciramo i objavljamo na svim društvenim mrežama kao da je to objavile novine nekada, tako da i ni tu nemam problema s tim. Pa čak i u ovom apartmanu ja se igram sa nekim figurama koje lako mogu ljudi prepoznat. I šta sad, neko će reći, nećeš nikad moći ovo dobro, ali ne razmišljam o tome. Ali misliš da si ti u toj jednoj nekakvoj ugodnijoj poziciji, kao prvo iz Londona se referiraš tu na nekakve lokalne pojave i probleme, a kao drugo nisi na proračunu, ne dobivaš sredstva od županije, od grada? Pa evo reći iz primjera. Primjer 1998. godine, kad sam napravio Ponte Rosso, koji nije bio državotvoran album, isto je bila situacija u kojem sam mogu ići linijom manjeg otpora u tom smislu. Napraviti album koji ima par hrvatskih stvari, koji ima ovo. Znači sam se baš čak onako iz jednog hira, ili bilo mi iritantno da se koristi ratna situacija koja, da ne ulazimo to zbog čega je nastala, kako je isprovocirana, se koristi za ovo što si prije spomenuo, određenu promociju ustašofilskog sentimenta koji je prevladao u Hrvatskoj i to je bio vrlo jasan 90. godina. Pa na kraju krajeva znamo svi, na primjer, Kud idiotima su bili zabranjeni jer pjevaju Bela Ćao. Mislim, to je direktan bio primjer koji je bio jasan. Ja sam isto dao intervjue i neke stvari za Feral Tribune i samo ta činjenica je bila dovoljna negdje da, kao prelaziš nekoj drugoj strani. Ali, kako bih rekao, tako da u tom, i hoću reći, napravio sam album koji sam sigurno, smatrao sam da je ta situacija za Hrvatsku koju smo se svi našli, meni bila dobra, pa sam sigurno sa nekim europskim snom, ali namjerno sam stavljao jezike iz bivše države, makedonski, slovenski, dok sam hrvatski samo uzeo jednu pjesmu koja je zapravo od Tome Bebića bilo Di si bija kad je grmilo, baš na to kritiku, odnosno ironičnu neku varijantu tog di si bio 91. a di si ti bio ono, di si ti bio vječita te di si bio. Što je bilo i subnorska priča di si bio kad je bilo ono. Ja sam od 41. bio prvoborac. Te priče, mislim, taj pattern je poznat od uvijek. Ta nekakva, taj profil ljudi, hoću reći, koji se time bave. Tako da se hoću reći, lako mi je bilo. Mislim, i ovdje sam sebi otežavao na neki način, radeći. Prvo je bilo zašto pivaš na engleskom, to nije pa zašto. Tako da, mislim, a i gore i u Londonu sebi ne olakšavam stvari. Isto bavim se stvarima koje nisu baš profitabilne, koje su isto teško i gore isto se treba objašnjavati i u Londonu, odnosno u Engleskoj, postoji Thompson, odnosno taj duh, Brexit duh je taj duh. Iskopavanja nekakvih starih, niti oni ne znaju više gdje su, zapravo ko su ti ljudi, pa odlaze u neke imperijske pričice i tako dalje. To mi je bilo sad iduće pitanje, a načeo si ga. Meni se čini da se mi u Hrvatskoj vrtimo u krug. Koje su ustaše i partizani u Velikoj Britaniji? Pa,
na primjer, već je zanimljivo da kad neko stavi englesku zastavu na kuću, da već, mislim, bez obzira, mislim, to je isto ta priča što sam rekao, već je gotovo definirano. Ljudi se već svrstavaju. Odmah se zna da si desničar. Kao gotovo, nema šanse, to je desničar. Sad ljevičari uglavnom će sad, čak sam slikao te prozore, naglašavat će svoju priču, ovdje su migranti dobrodošli. Napisat će jedno ovako, tu i stavit će, zalijepit će na prozor. Sad ne znam da li ta osoba primila neke migrante, ali tako se pokazuje pripadnost često. Baš po Londonu, ako malo se šetkate po kvartovima, ovako, van tog high streeta, većih ulica, onda dosta se lome koplja, na primjer, sada upravo na tome kako treba Britanija biti, da li zatvorena, a oni su strašno multikulturalni. To što Hrvatska možda će biti za 30 godina. Tako da, ne znam koji scenarij imaju, ili da li možda ovaj američki scenarij, gdje ovaj ICE da izbacuju ljude, milijone ljudi, što bi bilo apsolutno krvoproliče zapravo. Ali, često islamska retorika je prisutna, separacija, pogotovo kod pitanja između Palestine, pitanja Izraela. Znači, što je isto legitimno reći da svaki normalan čovjek, to sam i rekao u intervju, pogleda klanja djece i kaže dobro, dosta, stani više, ne može to više tako. I onda, ali naravno tu se onda i nakače neki antisemitistički elementi i onda vlast, to ugodno im dođe pa onda zabrani cijelu ekipu. Jer zapravo im smeta uopće taj otpor. Ali to bi bilo neka. Ustaše su u svakom slučaju te nekakve, zapravo, kako bih rekao, nekakvi, oni koji sanjaju neku Britaniju koja je davno prestala postojati, ta imperija zapravo. To bi bila nekakva priča. Hrvatska nema, mislim, nemamo tu prošlost ovdje, ali oni barem imaju, samo da je nemoguće ostvariti, jer oni su zapravo preslabi, realno, da bi išta radili. To je čisto, propali bi vrlo brzo da bi izbacili puno kvalitetnih, inteligentnih i radnih ljudi, druge boje kože i tako dalje. Je li narativ u Velikoj Britaniji da je Treći svjetski rat iza ćoška sličan kao ovdje i u ovim regijama? Nisam sad, možeš ponoviti, molim te. Dosta se priča Treći svjetski rat da je izgledan. Kakav je narativ u Velikoj Britaniji? Da li se spominje uopće to? Očito neće, nisi ni shvatio piću. Puno priča, mislim, mogu se reći moje osobno razmišljanje, baš gledajući kako su ljudi raspoređeni, da može se desiti da u Europi se bude puno malih sukoba na tim gradskim razinama, kao što ima u Americi. To ja vidim, pogotovo u tim mjestima gdje stvarno ljudi su iz 50 zemalja tamo. Tako da jednom sam vidio, 2011. mislim da je bilo kada se desilo, to se zvalo kao Tottenham Riots, to su bili zapravo jedna gomila mladića, odjednom je krenula razbijati dućane, uzimati, bilo jedno 5 dana, apsolutni kaos po Londonu, skoro došli do 1000, kao Clockwork Orange na film, išli doslovno, razbili su, ukrali su, uglavnom to tamni puti, ljudi iz manjih, kako bi rekao, iz manje, kako se kaže, imućnih porodica, Council Estates, to se zove gore, i u tom trenutku se desila jedna jako smiješna stvar, zapravo, gotovo kao radnici podzemlja, malo stariji će se sjećati film, da je turski kvart se naoružao sa nekim palicama, izašli su vani i čekali su naoružani. I ovi su jednostavno, kad su skužili, i samo su zabilazili tu kvartu. Onda je neki dole bangladeški kvart, neke čudne, vidiš koliko zapravo u jednom gradu postoje jako puno malih, mislim, to nisu to baš geta kako ljudi zamišljaju ovdje. To su jednostavno zone, kvartovi koji su većinski u nekakvim, kažem, nam je teško to razmišljati o tome jer nikad nismo bili dio toliko mnogobrojnih nacija da ti kad odeš negdje, na primjer, ne znam, možda je to bilo, ne znam, Pittsburgh ima puno Hrvata, bilo tako nešto davno prije, ali da zaista se gomila kuća na kuću iz iste pradomovine. Tako da mislim da problem nikad neće biti u tome jer ne vidim da se svi ti ljudi koji žive, na primjer sad u Britaniji, mogu zajedno ujediniti oko neke ideje čega? Da idu u nekakav rat. Apsolutno nemoguće. Sad te po to garantiram.
ali vidim da mogu postaviti jako puno malih sukoba unutar svih tih zemalja i da to sve skupa izgleda kao da je počeo Treći svjetski rat, onda nekakvi veći interesi mogu možda kanalizirati, kao što smo imali za vrijeme COVID, gdje se odjednom desi nekakva čudna opasnost gdje ljudi odjednom više ne znaju šta iz straha kreću u red. Evo. U ostatku Hrvatske Istra se percipira kao politički vrijednosno drugačija. Kako se tebi čini sad iz te pozicije Londona, a i kao žitelja Pule do 99. Je li to stvarnost ili mit? Do koje godine? Danas. Da li je Istra politički i vrijednosno drugačija od ostatka Hrvatske? Pa mislim da je i stvarnost i mit, s jedne strane. Stvarnost zbog toga što ne može se zaobići činjenica da je ovo uvijek bila dvojezična, od 45. godine dvojezična sredina. Znači to samo po sebi odmah stvara posebnost u odnosu na bilo koji drugi kraj. Nakon toga, ono što se desilo od 1991. godine u Istri, gdje je zapravo istarski Hrvat, ajmo to tako reći, zajedno sa ostalima, ali prije svega istarski Hrvat svoje hrvatstvo temeljio na Zavnohu, direktno. Što se ovo ostalim dijelovima Hrvatske nije čulo u to vrijeme. Čulo se u Ustavu, ali ne u retorici. I to je ono što se danas zapravo problematizira. Samo ću ovo reći ponovo nešto za Thompsona, kad se kaže to je bio poklik 91. Pa je poklik 91. se tad nije zabranjivo. Ni tad nije zabranjivo jer se dopuštao jednoj struji koja je bila dobro organizirana, ali u onom ratnom stanju i rješavala neke stvari, prljave stvari, potrebne stvari u tom trenutku i dalo je više, kako bih rekao, puštena je, voda je izašla van. Tako da u tom stilu, u tom trenutku je Istra i dijelom svom srećom da je bila udaljena od jakih područja, ne znam, nisam siguran koliko bi Istra bila Istra, da je ovdje krenulo nešto. Jedno sam bilo, ima jedna novina, zvala se Stela, jedna prva nekakva nezavisna novina, bila je nekad gotovo sezancija, i pisao sam jedan šaljiv je nekako, to je bilo 90. godine, gdje sam okrenuo naopako, gdje sam napisao u Istri se dešavaju rat, tu dolaze ovo, ono, sve ono što je bilo kao počelo gore i dalje mislim da bi sve bilo isto tako da je Istra zamijenila mjesta sa Slavonijom, sa istim stanovništvom, da bi je jednostavno čovjek pod tim utjecajem životne opasnosti ulazi u plemenski jedan način ponašanja i svrstava se u neki red. Ali ipak da budemo realni, Istra je od 90. godina, to je stvarnost što mi govorimo. To nisu mitovi da se ovdje ljudi sprječavali veće izgrede koji su bili instrumentalizirani sa strane Zagreba da bi se čisto radio kaos jedan. I onda to su ti ljudi sprječavali. To je nevjerojatna velika ratna zasluga tih ljudi. Tako da zaista posebnost. Mit je zbog toga što istovremeno je i stvoren jedan lokal nacionalizam gdje je opet počelo i prevladavati isto ono Čegovci, isto nisi baš bio Istrijan ako nisi baš 5 generacija bio tu. Tako da se stvarala jedna elitna jedna istrijanska ekipa koja je kasnije zasjela u vrijeme IDS-a i tako dalje. Tako da su poslije priče o IDS-a kao HDZ bile realno točne u tom obliku da je postao jedan klijentelizam i tako dalje. Ali ne u ovom dijelu. Tako istovremeno, ja bih rekao, i stvarnost i mit. Mit je, danas nemam puno, vidim da je jako puno mladih već rođenih u familijama, ljudi koji su doseljeni nakon rata, koji opet imaju neku drugu priču, ali to je povijest Pule. Moji roditelji su došli nakon Drugog svjetskog rata, neći su došli nakon nekog prijašnjeg rata. I Pula je zapravo ponosna bila na tu svoju prošlost, da se mijenja, da se uvijek revitalizira i da ima neku svoju realno vojnu prošlost zapravo, ali i sa drugim nacijama. Tako da ne vidim to kao problem. Žao mi, volio bi vidjeti da ima neku još posebnost, ali mislim da hoće. Mislim da geografska pozicija je to daje. Bio sam nedavno preporučio od Huxleya Divni novi svijet, jedna knjižnica iz Zagreba me pitala da napravim video preporuke knjige
I onda sam izvukao da je 1961. Huxley na jednom predavanju rekao da će buduće generacije pomoću lijekova, propagande i ugode zavoljeti vlastitu podčinjenost. Da će nastati diktatura bez suza, neka vrsta bezbolnog koncentracijskog logora za čitava društva u kojem će ljudima biti oduzeta sloboda, ali i želja za pobunom. Pa bi se referirao, jel smo mi sada tu već ili smo mi već dugo tu? Da, bio sam negdje prije, mislim baš kad sam došao zapravo u London i dopala mi je ona knjiga koju neki ljudi znaju po toj frazi medium is the message, kao medij je poruka, koju je pisao kanadski sociolog Marshall McLuhan, negdje 63. 4. godine i znači to neko vrijeme tih razmišljanja. I čini mi se da je on preciznije to predstavio. Njega su kasnije obrađivali i raširivali poznati filozofi, sociolozi, francuski, Šambodriljar i drugi. No, zapravo, vraćanje nazad na McLuhana mi se čini bolja analiza današnjeg stanja. On je zapravo htio reći kao medije poruka u varijanti što sama se dešava sa društvenim mrežama. Da mediju, odnosno društvenoj mreži, naravno, koji ima svog feudalnog vazala koji živi izuzetno dobro, ali kao mreža, njoj uopće nije bitno kakav sadržaj se u njoj stvara. Apsolutno nije bitno. Znači, opet vraćamo, medij je poruka, poruka je da se vraćamo na medij, da smo mi neki mali vazali, da živi feudalni car od toga, Zuckerberg i ostali, ali toj mašini, kako ga je zvao McLuhan, je bitno samo da se desi ping, da se ti javiš da si prisutan, da nešto kažeš, a napredak te mašine je to, ovo ustaše partizani, Thompson, i onda se to zahukta još veća priča tako da ja pingam, da se javljam na tu mrežu jako puno puta toku dana. To je ono što se desilo, što nisu predvidjeli ti ljudi, ali Nešto je Baudrillard zapravo pisao o tome i zapravo jedini način je bio da to isključi iz struje, da ne možeš pobijediti mrežu u mreži. A onda smo mi, kao neke s jedne intelektualne strane, mislili, ajde, nešto ćemo, dobar razgovor, desit će se tu ipak novi diskurs, možemo razgovarati s drugim dijelovima svijeta. Onda vidiš da i tu se ne dešava zapravo onaj dubinski razgovor, da je sve na razini afekta, da sadržaj koji potiču šokove, znači plać, smijeh su ono što se promovira. I to je povuklo i tradicionalne medije da se tako ponašaju. Znači, to je neki svijet u kojem smo svi zapravo sad u jednoj centrifugi tih stvari, za razliku od što je rekao Huxley, te sedativizacije. Mi smo više zapravo čak angažirani u toj, manje sedativizirani, više angažirani, i onda ima jedna stvar, mislim čak da i, budem super, Orwell spominjao još u jednim esejima 40, baš nakon rata, par godina prije smrti, prije nego što je pisao 84. gdje je kritizirao ono što će radnik u budućnosti, kako će se on odmarati. To je bilo nekakav, reagirao na jedan pamflet jednog autora koji je smatrao da se radniku treba omogućiti nešto što su kasnije nastali turistički resorti. On je to pisao kao nekakve kupole ispod čega će biti, svi će plesati, onda će se piti će, nekakva ta priča. I on je rekao, Orwell smatrao da je upravo to problem kada, ako se desi ta vrsta situacije, to je, mislim se zove sve pleasure spots, da će sve biti na toj razini gdje će čovjeka, upravo to što sad vis-a-vis Huxleya, da će ga jednostavno omađijati u to vrijeme, da će reagirati na određene podražaje, ne kritički misliti i pomalo svoditi ga na nivo životinja. Da, animalni nivo. To je zapravo... To bi bio komentar. Primijetio sam da mladi umjetnici, recimo studenti likovnih akademija, dosta zaziru od umjetne inteligencije. Meni se čini da ti koristiš umjetnu inteligenciju, pa možda neku poruku, da li je to alat, da li je to opasnost? I alat i opasnost. Zato je bitno... Oni imaju strah da im umjetna inteligencija će im ukrasti budući posao. Ja mislim da je upravo opasnost ne razumjeti umjetnu inteligenciju sada i držati po strani. Ali istovremeno je, kao da kažem, ona moraš je koristiti kao alat. Ako je koristiš da počne misliti za tebe u svom kompletu, onda tu nestaje subjekt. To je taj problem.
Ali dok nisi škola, kažeš ok, dobar sam sada recimo napravio, možeš ovo sred... Ja često znam i zapravo i nisam zadovoljan sa rezultatima i umjetne inteligencije, često neke glupave, kako bih rekao, vrti se oko nekog, neću reći algoritma, ali vrti iz nekog površinskoj stvari. Ali svakako će to zamijeniti. Mi koristimo inteligenciju već odavno. Kalkulator je umjetna inteligencija s jedne strane. Znači, ne moram, pritisnem broj, gotovo. S te strane, znači, početci... Bila je jedna jako dobra izložba, žao mi što nije došlo u Hrvatsku, zvala se Robotics, koja je pokazivala početak robotika i još u nekakvim malim, kako lutkarskim dijelovima Isusa koji miče ruke. Nazad 150 godina, do danas gdje je čovjek komunicirao sa robotom o Sartrovom egzistencijalizmu. Vrlo normalno. I gdje će on reći, pa zašto bi sad pričao s nekom budalom, lupa me zeze, u kafiću, će me nervira, pa imam svoju tu, ko igra šah Kasparov sa, recimo, Team Blue, kako se zove, ne Big Blue, ili nekim ko ne zna igrati u nekoj konobi. Igrat ću s ovim koji ga nešto, ali ko će reći, alati ako ga se koriste da osnaže kao neka ekstenzija, ali automatizira neke stvari koje treba automatizirati, koje je zapravo i glupo da gubimo vrijeme, ali s druge strane opasnost ako se dopusti i treba veća kontrola toga, inače se dopusti da zaista zauzima, mislim uzet će poslove, to je već napravljene su analize, ako tako uzet će užasno puno poslova, ali to će otvoriti opet, to je isto dobra pitanje za neke tvoje druge, baš, jer to se zaista predviđa da će preuzeti posle za koje ljudi misle da su zaista sigurni i onda će se desiti onaj, što se mislim u Skandinaviji bio već, ne proučavao već se, u upotrebi je bio taj ideja univerzalnog basic income, kao znači dobijat će ljudi nekakav novac i država će dovoljno generirati od strojeva nekakvih, kao što je znači, industrializacija. Ali mislim da smo na čvoru jednog gotovo identičnog momenta kao i industrializacije sa početka 20. stoljeća. Željko, ja sam zamislio format sat vremena, mi smo ga malo probušili. Ja se nadam da smo bili zanimljivi. Željko, puno ti hvala na gostovanju. Hvala vama što ste došli. Molim pljesak za Željka. Evo, ako neko hoće pitanje neko iz publike, može reći sad ili neka zauvijek šuti. Evo, ako nema pitanja, hvala vam puno. Evo, stvarno mi je drago da je Istarski multiverzum počeo sa ovako velikom posjećenosti. Hvala.